guys. Good afternoon. Today is Sunday. Gumawa ako ng treats. Ayan. Hinugasan ko yung chicken neck na fresh. Tapos nilagyan ko siya ng turmeric with very little salt. Tapos in-air fryer ko siya. Ayan, oh, ayan na siya. Yan. Tapos nag-aantay na sila. Ayan, oh. Nagtatakam na sila. Yan. Gusto nila yan. Sarap. Kay Dirham. Yan, sarap. Nag-aantay pa rin sila. Yan. Halika dito, Dirham. Dili, come. Come down. Come down. Come. Come. Sit down. Sit. Good boy.